अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लामी अच्छी बातें की चैनल पर खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयात सकीना दिल और दिमाग के सुकून के लिए एक मरतबा पढ़ कर दम करें। जब भी आपके दिल और दिमाग भी सुकून हो तो ये चंद आयत मुबारक एक मरतबा पढ़ कर अपने आप पर दम करें। आयत नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूत फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम वबक़िय्यतुम मिम्मा तरक آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. آية نمبر 2. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. آية نمبر 3. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. آية نمبر 4. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. آية نمبر 5. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آية نمبر 6. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما। नाज़रीन, जब भी आपके दिल और दिमाग में सुकून और बेकरार हो तो ये आयत सकीना ज़रूर एक मरतबा पढ़ कर अपने आप पर दम करें। नाज़रीन, अल्लाह हम सब को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।